بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. لو إن شاء الله الشيخ من عبدالله آيات رومارو جيمسون ناس ولا اسمه شكرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فسبحان الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحيمه وفي النار عذابه وفي الناس عجائبه. ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. إخوة الحضور السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفو كوالي مندون كبركة كما سبالو تعالى تنو ألمي سونا كم فرنيون كبي نيورو فنانا ambe ala wali mando ale de wali mando masai abe ma do nyina ma ya munya jia abe do fana faga munya le Allah taala jia ambe kishini ne ma chama nyini masabala fe ko ke jonno samantika jomi jara yi katime dan fen fe kan na nyo madan nyo tina dan tuguni no de abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella kashin kele masabala bisili kashinta ala kasiri jonka kishini nema do foka se kan horonyeli ma kabota suma kono donima yallahu ya rabbana bayni masawala fe ala kan hinan bela kan bela jelen kan horonya kabota suma kono donima ambe fuli la se keneni hakilina tabawma ina fo jilba yanko akuma la tugomena ambal mamsumun kara sobi nan sera ni dugu kono nan ako etani rato way jume ay Washington tere don Maryland Maryland ni Washington DC andama de gaw kayta no mako so beto donc o eta mugo kafara Washington ka ambe fulila sawbe ma ka klaka do kawai amba jigi mo wafren fembe bo Afrique kanaya an ko ni bolo fendama do di se ni mana wara nyinina inna kalana wal mayna na jamana ka barala femi ka fokin na kunye hijini umra yi wuce ka Amerika ya hijini umra ta bo bitan makad ni mami maka ni Madina an ni manyinika ibado kan na kunye hiji wal ma kuma do langa kalando meke oni auna kun kera warin yini o be ko fe ka kla ka o hakili to ka la ko na o ka dama de yala adama dembe fo yire yi ci da wati dola akeme ko mi timetola furula ibi Senegal kasura kan yo titige nyana yere hal na tigera yi kallo ma yakilinta ngam munai ba fu jijani cesri min bala ka faso jola ode kama yi ba fu to no fana ni fuli kaka ni hakilna min bora yoro ka yi ka fo an ga saw fana fe an kana do fo yi ka hakiliji ara madde mana wajulu kala wele o bayira ila benin do jugo glane kama no te wajulu kala ti ka so rodo ati to yere don kuma dola ati jamun ma dabina se jogo dola yere ba do ini ala cheni jogo bila e yere bo don kabini wajulu kala man
nan nana dati paw jogo fene kuna dabi som iyo bedo beko fe ka wajulu kela were ko bi kala ko dira nate mami binati fasada ti koloda ti se buire ma no tigila man na kun kera ka fenfo kumaro la foto la ti jeyi ngayere badon mun baka kuma ere ka kuma te qur'ani de kuti ya disa kuti o bele ka sontuguni ki ka parabla ki ka sobla kanisi ki ko lame dore shiti on bulo la ni fuliti ani do ayo hakilna talimi gamba yini ala fi ala kabla o kanyuma mizani ko ala ka ke kishini tangaye ka di aw ma ni jamana kononan kayini masabala fi ala taala ka korota di aw ma ala ka kishi ka bo jiginin ala karjine no bayam be kam bele jeli kishi ka bo tasma toron ambe fuli lasi autorité ci de mun fene bi ambe fuli la suma ma mun fene nana ka fara aw ka bara jew bulu ambe fuli la suma ka do ko yi ambe fuli la sanga kramo fene ma mun be kene kaya ka fara jeli ba fene ka insha Allah taala kayini masabala fe ala ka kun num bebla anga nyuma mizani kononana ambo yini masabala komi abe bora kamme chugumi kuma dola wati mi kungan ka ke wajulula madala no bina so kadaka dorrom do na kola otumana ni abema so chama fenati na taka uto amino dawon arabu ka talen do be ko femi na beti so chama fene kana tui ma la yudraku kullu la yutraku jullu femi na beti so chama fene kuma dola kana uye ku tui ambo fene mineni ala so obeke sobi ka somo samadi am obeke sobi anga lanyine arjina mi ku so abeke sababu fene lanyine wera min bana anga kishi ka botasuma wajulu lameli ka barake na jugoyi ko bada madin kishi ka botasuma amba yin musabala fa ala kambele jile kishi ka botasuma ala kerin ko fe ka da madin dan femi kun ka gelen katima beka ala ta ko fe ala yo no bani no de ka islami kada ka iti fu isoro jena mun nafaka bo katime ka dina be fanatere ika islami dina mugo yika here bodina kada ka Allah taala yo jeli fani qur'ane ko inna dina inda Allah al-islam ala be dina mi considérer ko islamiyya ni be nyana may ka nyana may islamiyya ni bi saddo mi ka safne islamiyya ma kiyama kene kay be wulino islamiyya may kana joro la de ere bi nyana may chugo dia ni be sadina mi kay be joro la me kiyama to ibu to ala Allah taala do la yuru dima ni nyana may ra ni dine ka sani dine ka siga shita la ala bila wuli kiyama do ni dine kene ka oni ma min dum wuli la ni dine ka siga shita la fene be arjina konnal bo bayira fuiti on bolo jina femi nan nafaka bo an kaya nan nafaka bo amma sini fene no kiyama katime islamiyani ni ni de blay bonena ni ni de blawde tachi ni ni de blay dalimbala ka faitina to nyana e saray ni islamiya masa ibdoni kabru kono islamiyati ni wulla islamiyati kiyama kene ka islamiyati e reba doitina kishi tasuma kono donim no dun kera ka bay ka jina bo bekeri mafui hal ni miliyari de maradinya kono isa don jiye bekay ka janaja kenek me isa don no soroyni alamandi ifrali yaramade kadaka mawma be ni sara ka soroyti islamiya ka itachene ibina do tasuma de kono de tachena bilibili ala kambele jelen kishi ka bo me ni sara isa don no soroyni Allah taala kadi alhamdulillah herbe bibulu mogo kana yika janaja kero la ya me yi herbe so kira ka saba do kumbe ya kumbala deli de ale ka janaja kana ke mashinya na alayhi salam ale rabbi sadumi mugo kana bo karam yoro am fe antara karsa ka janaja la jama chara o yefeti do de yambu o yefierté de yambu here fene nislame o chara ka janaja ke yoro la here bad me o korote ni sara ni mugo mayika shuko la kite do arjina kono koroto yede ma do bi samma ti bo ka saya kalama ka janaja yere mugo ti bo kalama ma do be shuman kiyama kana kala be hina la be arjina so ko te jama chayi ko ye bi sawati mini ala ka jadura bana hal ni ka ko gwara da madewu kadaka kuma dola mo do bi konya me kunshiti konya lila ala madde man se ka ke nyena ko jugu yere tela ni jugu mayila o koro ko na fatila ore kama ngam makoroba no hakli bi nyon fede no kumbe do ko bo nyona de fo kala kani jugu tanya wala kani jugu fene sila ala kani jugutanya imunyi o koro de ni makera ni jugutila na fashitila ore kama ni fatoni la ala to la je jugutu la parce que baka femi na yini no ye kaba yo so
mais maa min bɛ yen k'a bɛ sanfɛ kaba jagoya jugu de bɛ sɔrɔ i la i bɔra kalama k'i bɛ ka juguya o i bɛ ka juguya i ma bɔ a kalama o i bɛ ka juguya wa i ka hɛrɛ fana b'o de la mais i jugu ka s'i la o de fana man ɲi ni jugu siri la i bɛ kɛ jugu sago ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o tuma na silamɛya sɔrɔlen kɔfɛ walasa i ka sabati nin kan ka d'a kan an ka dusukun min bɛ an na fura si t'a la ni silamɛya tɛ adamaden tɛ lafiya diɲɛnatigɛ fɛn foyi la ka tɛmɛ silamɛya de kan n'i y'a ye i bɛ silamɛya la i lafiyalen tɛ halisa e yɛrɛ k'i ka silamɛya nin ko ka sanuya i k'a sɛgɛsɛgɛ a fɔra i ye cogo min e yɛrɛ dan b'a la k'a fɔ i tɛ k'a kɛ ten n'o tɛ maa o maa i bɛ ka silamɛya k'a kɛ cogo ɲuman na fɛn min bɛ maa tɔw si ɲɛna e yɛrɛ b'i da i ka dilan sanfɛ ka gɔrɔn dɔ i t'a dɔn ko bɛ sen na yɛrɛ ka d'a kan Alahu Taala ye lafiya kaba i bɛ da hami jugu t'i la i bɛ da i tɛ da ni maa juguya ye i bɛ da i tɛ da ni maa rakini i kɔnɔ e yɛrɛ bɛ da i lafiyalen i bɛ ka jɔrɔ i kelen pe kungo de la n'i sara i bɛ don arijinɛ kɔnɔ cogo min foyi t'o lase adamaden ma ni silamɛya tɛ n'i y'o de silamɛya jɛ sa fɛn bɛɛ taara k'i dan o de kama a y'aw jija silamɛya kana taa k'aw dan dɛ ni silamɛya taara k'i da fɛn bɛɛ taara k'i da kɛrɛnkɛrɛnyala an minnu yɛrɛ bɔra afiriki an yɛrɛ b'a dɔn ni afiriki kun ka di an tɛ bɔ yen ka se yan n'afiriki ka di anw tɛ ni kɔgɔji nin tigɛ k'an bɛna an jɔ yan n'afiriki ka di an tɛ sahara yɛrɛ taama k'an bɛ se yan an bɛɛ tun bɛ to an ka afiriki ninnu de tun bɛ bɔ yan o bɛ taa an sɔrɔ yan n'i ye kɔntinɛw lajɛ ameriki de ye kɔntinɛw la denmisɛnnin ye ale de ye kɔntinɛw la denmisɛnnin ye afiriki ka kɔrɔ n'a ye ni san ba yirika de mais n'i y'a ye halisa n'i y'a mɛn afiriki ko karisa bɛ ameriki i bɛ nisɔndiya minnu yɛrɛ ameriki u ye baara de kɛ baara de kɛra o de ye bɔ afiriki k'a fɔ k'i bɛ n'i sigi u ka baara tɔnɔ ma e min fana ye finman ye i kana fɔ i bɛ tigɛ i yɛrɛ la ni baara de bɛ adamaden kɛ hɔrɔn ye i fana ka baara kɛ an ka kɔntinɛ fana bɛ yen an ka mɔgɔw la ɲɛbɔ o fɛ u ka visa ta o fana ka taa afiriki n'o de kɛra o ye an ka baara tɔnɔ ye n'o kɛra fana alhamdulillah sɛgɛn camanba bɛ yen o sɛgɛn bɛ na bɔ an na yan n'o cɛ maa ti maa sa kuma dɔn ni sara ka silamɛya to i bolo hali n'afiriki diyara i kɔfɛ alhamdulillah i bɛ ka arijinɛ kɔnɔ ni sara ka silamɛya to i bolo n'afiriki tora tan n'a ma yɛlɛma e b'i ka silamɛya kɔnɔ i sara i bɛ don arijinɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ n'an y'a ta cogo o cogo an bɛ fɛn min sɔrɔ sanfɛ o de ye diinɛ nin diinɛ bɛɛ fana tɛ a silamɛlama n'i y'o kɔni sɔrɔ kaba dɔrɔn i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲa o silamɛyama mun fana n'o sɔrɔla i bɛ sabati o kan cogo min o yɛrɛ de y'an ka tɛmu ye ni ala sɔnna ma silamɛya sɔrɔlen kɔfɛ e yɛrɛ bɛ hakililatigɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di silamɛya sɔrɔlen kɔfɛ i bɛ damu sɔrɔ a kɔnɔ cogo di i b'i da cogo di ka lafiya ka sɔrɔ tɔɔrɔ si t'i kan i kelen kɔfɛ silamɛ ye fɛn dama dɔ bɛ yen fo ka sɔrɔ i ka baara la n'o ma sɔrɔ i ka baara la i kɛra silamɛ ye mais i ma lafiya dɛ a bɛ kɛ afirikɛn ka silamɛya de anw ye silamɛya sɔrɔ mɔgɔ caman ye mais mɔgɔ caman ye silamɛya nafa bɔ ka anw to yen dɔwɛrɛ si tɛ an ka silamɛya b'an bolo cogo min f'an ka corriger an ka silamɛya bila raye de ka raye min bɛ yen n'a terrain tora taali e ka hɛrɛ b'a la i balima dɔw fana ka hɛrɛ b'a la o fɛn na sankɔrɔtali ye mun ye o de ye silamɛ ye i k'i jija kuranɛ kana k'i jugu ye i ka kuranɛ kala maa fɛn fɛn ka baara ye kuranɛ kala ye i ka dusukun kasi walima i ka dusu kasi i ka hami gɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya fura tɛ foyi ye ni kuranɛ tɛ ni silamɛ ɲɔgɔn y'i da kuranɛ kala ma sɔgɔma a bɛ kuranɛ kala tile fɛ a b'a kala su fɛ hali a dakuma a bɛ kuranɛ kala o tigilamaa de dusukun lafiyalen don ka tɛmɛ e kan e min tɛ kuranɛ yɛrɛ dɔn i t'a dɔn i t'a kala walima i t'a dɔn i tɛ fɛ ka maga a la wa balawula juguman ye fɛn jumɛn ye o de ye n'an y'an kɔ don kuranɛ na waati n'i kɔ don kuranɛ na i ka haminanko ma daminɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ i ka haminanko o ka banna solution fɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ anw ka ala sɔnna k'a bɛɛ solution bila yɔrɔ jumɛn ye o ye kuranɛ ye o de kama ala ka ciden ma fɛn fila yɛrɛ sahabaw la sallallahu alaihi wasallam a ye kuranɛ de yir'o la a ye kuranɛ kala ni dama tɛ dɛ n'a y'a kala a ka tila k'a labaara kuranɛ dɔnniya ka k'i yɔrɔ halisa e ni kamananguwa de bɛ ɲɔgɔn na i ni dusukasi de bɛ ɲɔgɔn na e bɛ ɲininka de i kun bɛ kuranɛ kalan cogo di walima e ka kuranɛ yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye o b'a yɛrɛ ka fɔ ne yɛrɛ kɔni kelen kelen ka miiriya la halisa afiriki ka to ni gɛlɛya kɔnɔ anw ka to ni kɔfɛ sen caman na kalan de don an ma sɔn kalan de ma wallahi adamaden fɛn fɛn mana kalan i tɛ k'i adamaden ɲɔgɔn ka jɔn ye mais n'i ma sɔn kalan ma i bɛ ɲɛnamaya jɔnya la ka sa o jɔnya kelen de la parce que an ye kalan de fili an kɔfɛ
an yɛrɛ bolo ko fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni kalan tɛ ala fere kɛ ala lajɛ an ye ɲɔgɔn nɛgɛ minnu kɛ kuma dɔ la hali dɔ tɛ baara kɛ an bɛ fɛn dɔ dilan ka d'i ma k'o ye garijɛgɛ foni fura ye o tigi yɛrɛ tɛ baara kɛ dɛ fɛn min b'ale bolo o de bɛ garijɛgɛ bɛɛ sama k'a lase ale ma e nana ameri kɛ ala lajɛ n'o sɔrɔ i ye fɛn y'u bolo ko nin de bɛ garijɛgɛ foni ni baara tɛ a bɛɛ bɛ baara kɛ garijɛgɛ foni sababu tɛ foyi ye ni baara tɛ mɛ an fɛ farafinna an b'an sigi de an dalen bɛ dɔ de ka ko la o b'o dilan k'o di an ma an b'a mɔ o la an b'a muso a la an bɛ dɔn min an bɛ tila k'a gɛsɛlama fana ɲini an yɛrɛ bolo fana k'a fɔ ko de ye garijɛgɛ fura ye bon k'an to nin na an bɛ taga ɲɛ cogo di ni adamaden dɔ kikɔrɔ ni dɔ ye kaba dɔrɔn i bɛ fɛrɛ a tigilama ma maa min bɛ ka nin kɛ o de hakili bonyara ka tɛmɛ a bɛ don kungo kɔnɔ a bɛ gɛsɛ de tigɛ dɔrɔn yirijalan n'a y'a tigɛ a bɛ n'o de feere sugu kɔnɔ k'o di mɔgɔw ma nin ye garijɛgɛ foni fura ye hali n'e ma baara kɛ i ma feere kɛ i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ k'i to i ka so kɔnɔ n'o ye tiɲɛ ye est ce que a sera ale yɛrɛ ka yala ni fura dɔ ye k'o bɛ garijɛgɛ foni ye a yɛrɛ fana mako bɛ fura dɔ de la a fana mako bɛ garijɛgɛ dɔ la a ka garijɛgɛ bɛ foni a la wa e dusu tiɲɛnen don e hakili dɛsɛlen don ka sigi parce que a b'e bolo i garijɛgɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ de bolo ka ca ala bolo k'i to nin na i tɛ lafiya i ka ɲɛnamaya ka i to nin na e ni lafiya ka jɛ i ko jɛgɛjɛla ni baji bɛ cogo min o b'a yɛrɛ ka fɔ halisa n'i y'a ye anw bɛ nin cogo de la Afiriki dɔ wɛrɛ si tɛ ni nin n'a lahalaw tɛ nin n'a lahalaw dama don an dalen bɛ nin de la an bɛ nin de baara kɛ an yɛrɛ sɔnnen bɛ nin de ye wa nin de ye tiɲɛ ye n'i dun ye nin tiɲɛtigiya dɔrɔn Alahu Taala ta i y'o de fana nkalontigiya n'i y'Ala ta nkalontigiya o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'i bɔra silamɛya yɛrɛ la Alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam maa o maa n'i donna filɛlikɛla kan ka taga ɲini ka fɛn na a y'o f'i ye i ma saraka yɛrɛ bɔ dɛ tile 40 ala mago si t'i ka seli la i donna filɛlikɛla kan i y'a ɲini ka fɛn na i dara la a y'i bila i ka sarakati dɔ bɔ i y'o fɛnɛ bɔ k'a kelen bɛ komi i kafiriyara fɛn kan fɛn min jiginna ale Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam fɛn min dun jiginna Muhamadu kan o ye kuranɛ de n'i ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ i ko ala ko tɛ tiɲɛ i bɔra silamɛya kɔnɔna la o de kama a y'a hakili to a yɛrɛ la dɛ kɛrɛnkɛrɛnyala an b'a la kaw n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn ye k'a ye tɔgɔ sɔrɔ k'a to a ka ayiwa mɔgɔw ku de tɛtiya la musow de ye tɔgɔ d'a ma n'i ye maa fɛn fɛn ye k'a ye tɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ a tigilama ma foyi kɛ ni ka fɛn dɔ ɲagami ɲɔgɔn na k'o d'i ma nin b'i ka furu nɔgɔya nin b'i ka denko nɔgɔya i ka papiye ko nin b'a nɔgɔya hali i ka sigi sɛbɛn n ko dɔ b'i to Afiriki ka passeport di dɔ ma Ameriki yan n ko bɛɛ bɛ kɛ maa dɔw b'u to Afiriki ka passeport dilan k'a di e ma Ameriki yan cogo di e dalen b'a la k'a fɔ ko mun don k'a bɛ se baara la n'a y'a to a ta nɛmu o tigi sigilen bɛ yen hali a ka tilenna fana ko o jɔyɔrɔ b'a la e y'o tigi mankan mɛn nɛti sanfɛ dɔrɔn k'a bɛ baara kɛ i to ya ka wari ci ka taa d'a ma ko ka d'a kan i mɛnna jamana kɔnɔ san 20 halisa i ma passeport sɔrɔ k'i mago bɛ passeport la ale min b'a ka dɔn ɲini ale b'a f'i ye k'a fɔ k'a tɛ se yan an fɛ bi Afiriki diɲɛ bana bɛɛ lajɛlen fura b'an bolo wa diɲɛ bana bɛɛ fana bɛ Afiriki bi a bɛɛ bɛ yen an bɛ se k'a bɛɛ furakɛ mɛ halisa an ma kisi ka bɔ bana ma kuma dɔw la minnu b'a baara kɛ ne kan t'o ma e min bɛ yen n'i bɛ t'i yɛrɛ d'u ma i ni ala cɛ relation i y'a tiɲɛ wa i ka mago fana ma dilan a ma ɲɛ i ka mago yɛrɛ solution bɛ yɔrɔ jumɛn da kuranɛ na kuranɛ kan hali kuma dɔw la gɛlɛya min b'i kun ka i yɛrɛ ta dɔn a bɛ solutionner cogo min e yɛrɛ ka kuranɛ kalan so kɔnɔ i yɛrɛ kelen pe ni ala bɛ yen i tilalen kɔfɛ ala deli jɔn de bɛ don Alahu Taala ni a ka jɔn cɛ ala yɛrɛ y'o fɔ maa si tɛ don ale n'a ka jɔn cɛ ko gɛlɛyara cogo cogo i ɲɛsin ala ma i ka ala deli n'i ala deli i bɛ taa sɔrɔ Alahu Taala b'i ka dugawu bɛɛ jaabi mɛ adamaden yɛrɛ de précédé don kuma dɔ la an yɛrɛ bolo k'a fɔ an bɛ ala deli ka ala deli ala yɛrɛ kuma dɔ la ɲinɛ n'an kɔ yan ala tɛ k'an ka dugawu jaabi nin san joli n bɛ ka ala deli fɛn kelen na halisa a ma jaabi e ma vote kɛ ka ala bila yen wa i bɛnkɛ fana tɛ ala ye ala b'a sago de la ni waati min y'a diya a b'a ka baara kɛ o kɔnɔna de fa'alun lima yurid Alahu Taala ko ale ye fɛn de kɛba ye fɛn min ka d'ale Alahu Taala ye o tuma na i bɛ hakili to nin na i ka kuranɛ kalan wa hali n'i tɛ se i ka kalan dɛ ka fɔ an kɔni kɔrɔla ka ban hakiliw bɛ yɔrɔ min na sisan o tɛ kuranɛ ko la dɛ hali san 60 n'i y'i ka kan i bɛ se k'i bɛrɛma suran dɔn san 60 sahaba caman bɛ yen o ye kuranɛ kalan o cɛkɔrɔbalama ani musokɔrɔbalama o ma fa abada kira yɛrɛ ko sahabaw ma i kana fɔ k'i tɛ se wala ta'jaz fɛn o fɛn n'a fɔra i ye k'i bɛ se ka nin kɛ i ka hɛrɛ b'a la kana fɔ k'i tɛ se adamaden min b'a fɔ kuma bɛɛ n tɛ se o ye ka tigɛ i yɛrɛ la ka jɔ i yɛrɛ la n'i ko i tɛ se wa i tɛ se fana a bila i kun na i bɛ se jinɛ ko tɛ mɛlɛkɛ ko tɛ adamaden dɔ de y'a kɛ ne fana b'a ɲɔgɔnna kɛ
ni hakilina be mawo makunna Allah ta kofe atigila ma desemandi de a desemandi koyi ma yere de kileno ka yere bla kofe hali kalango la noni tanga koyi qur'ane ko dira karamo damade almami min bambolo misru kono wajulu kelo almami falako olu de tay qur'ane an to koni anti magal kran yalla ni ba aventure la chama yere bolo an ka baraka cha ni ma qur'ane kala la yere ti jigida alors que ni erreur bele ba wale kamal ni tara hiji kero la Makka Misri ani Madina Misri selwatu ni nyonche yani almamin kana ibe nation beye ka qur'ane daile ka kala fona kara farafin ibe farafin mi ka qur'ane daile ka kala manchande a chamana nu fla kera nyon kere fedro be baro de la masala Misri konna la fube yele mais fami ka qur'ane la boka kala wal maka zikru yere ken siglin nga wati do bénéficier yani sel wati warace mbe misiri min kono abse kake yani ne yere ka sante sra wara soro kana yan tuguni mugo mi bo hakili soro manjaya mumbo hakili soro amanjaya bo ki tola kuma dola ere kala nyini here mi tuno here feneso bo bayra ka fo qur'ane de yaw ka problème froy ay yaw hakili to qur'ane aw ka to ka kalanke kuma dola abse kake malmatu ba bule malimun do be soro bule abse kake na yo ko me yoro mina sam hal ni ba sarad ni suro ni neti sala me fe kan kala ni sura aban ko galan zew ko gelen shidi tal ana madde mana fon fen kanu yiti se ka dese ka fokita otumana ni qur'ane kalan ka bal alhamdulillah ika problem do solutionera hal no soro yere ta kalam ni jogo ke qur'ane jogo yi ka haminan ko bekeray siga shita la Allah taala bi ka ko e problem solution mais no make kaba rabi ki ka problem solution yini yoron solution teyne e baka doli fray ka problem ni bara don tara tindrol e kala yini munyi o soro mandi kanyina maya konnal amba yini musabala fe Allah taala ka hakili mandi am sabati nyuma Allah taala ko kanyi ko flana munyi iltizam shar'a Allah wal amal salih ala yefem nyini aka jonfe ikolu baro ke ka chaya ani bara nyuno ika dolu fena daf ala yefem nyini fe ka chaya o te fushi ni fardaw keleti ika seli fardaw ika suntaw ani nala iseki taga hijik ani nala ina fulun no gaye jaga yere fena ala yo nyini fe o wajibi o fardan ko fe nafla ko nun ko jon itseki yere magre ala la nin foyi ala ka farda ko fe ka timen nafla ina fa nafla seli nafla sun qur'ane kala sarakati boy ni fen me ki cesra la ki jijal o bar mun be ka fay bugo baraw ke o de fene bato ito be sabati ka dine kon aflana o de fene bato ka ko be jalo taala ala ko am qur'ane kono yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayati ad-dunya wa fi al akhirah wa yudillu Allahu az-zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ta'ala ko alebe mo go sabati mami limanera ni kuma kan sabati le fil hayati dunya jiyan yanama yakon wa fil akhirah an qiyamah don gala do yin ke isawati ni be bok mami kadaka mo chama be ya ni be bok mami abe fil alam ibe kuma chama fo mu metala yere controller shetene yere di kadi e yewati katimala ka basge marasalin do yakayi kabru konona de ibe bla kaburu kono wati mini Allah taala bigi nyininka ni Allah meleke o bla kani nyininka pour que o jabi ka sabati bolo o kasoro ifene bara sabati lenke ki to nya pana meni mo bara sabati lenke mabdola hale ka kaburu kono na yere nyininkali a jabi te no bayibolo wala kamani yanka do wala je mabdola amba fali ni mo go fatura kalau ka Allah taala ka jigi yoroni ala ka jigi yoroni ala tin ma shi jigi yoronya ka soro yere nyum fe umanya ibotola jiye kono ibora bochugo jumena ere bora ye tugoti ibora yani ala soso de yo ni bora ni ala soso abla ikuna jigi yorotinya parce que ala ko e ka bara mi ke mo ke ni bora yani ala batodi amba jigi ka fo jigi yorobinya parce que ala taala ko e ka mun ke yo baraka o bayira ni kuma gani ala bimma ma sabati ni kuma kan sabati le jiye nyama ya kono ani kiyama mami be fene ni yere sabati ni Allah taala ka baray wamma fene be fi mami kira yere kuntonyo bayi wa yaf'alu Allah ma yasha
kale Allah taala be fenge femi kadale Allah taala bo bayira farda kofe ante nyogon dano yele ma te nyogon dani farda yi karsa ka seli fana nyanani ta ya kasafu nyanani ta ya o tere ame nyogon dani femi o yanga nafla ame nyogon dani femi o yanga nafla o bayira ka fo nafla seli nafla su ambo bara minke o de ba nyele nyogon sanf parce que karfa nafla min seli o cara katima karsata karsa nafla min sun o cara katima karsata karsa qur'an min kala o cara katima karsata ibe zikuru yere keli min ke kanyana maya kono o fana cara ni karsatai o bara nunu de ba to ami nyogon da dinye kono kuma te shufen nafla seli no e du kla fe seli e jijam wo kani dala mo shi kani de ka du kla ma fe seli ase kuma la amba fa ka geleni nda sunu ko lan tise ka wuli e ka bara fefe eri mana be dugu klamo o dos no ko ti tay ibe wuli parce que inya ba jien kanunde ni ma wuli ni betige ka bonga sala wala kuma la patron ere bengen abembo baral me ka wuli ka la batsu wala batsu mi be no arakan flabe se kar gine dim e ko yeka sunu ko ka giri ko baraka cha na yanda faru kumunen an yere fajiri be se lante ba kalama ya hali sajien na fardo de mayirila ala tam yirila o di dese ka wuli shetana be kulanga madina kuma ni jiye irala kuma tisno meni ala ko di irala la ibeta sura bisno fa wala kama islame iketo ki islame nyogon da fardate ame nyogon da ni femi ka chaya nafla wala kama ni qur'an la je mamunu be ko la yu tanu no ka bara nyuma yi ka chaya shufe nafla silibawu kanu qalilan min al-layli ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون ala yema fenfetan ni akama nyumanya yi Qur'an nekon ala ya betanu ni nafla barad nafla parce que farda yi wajibi di bo ke wo jago yi mais farda ko fe be muere ke ni be gre ala la katime tawka o di nafla ala ko ale kan jonyuma nunu ku ka shufe suno go kunga do o be wuli kam ke ka ala ya fayini ni dugu clara yi kelen pe di be ka sokonna ere be wuli kuma dola i chete bo akalam wal may be wuli kuma dola i musoti bo akalam jofla drondi alam jofla misala do ma fo yikadda ma ni kroji bi la ko ke ka tia ka tino me do yalimba jofla ke alay o jofla kono ni sera iten dalembe duguma wati mi ala deli do bela mu mana no gayim fona kara ko jugu ni sinji tige kana ala wele wala de ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ala be do be jabi fo juguma be mo min ka do ko no ani sinji tige ala to jabi ni sujuru tama no gayima ere salamu bilalin ko fe bi seli wala zikru chay iklalin ko fe zikru la yika haminan ko ira ala ebo haminan ko mi ira ala la shuddu kla ablay kuna ala taala klubi ka o makan ikaw dama kashika ala klubi ala ikaw wulilika ala klubi ala taala be jabi ablay kuna asala de ko anka weli ka banjabi umar bin khattabi kumeni ne fo kale be joro wulili chugode me jabile ale te joro la de parce que déjà la ere ko ayin weli mbaw jabi o bayra ala te la yuruta ka chin e de bina desala weli chugol me jabili koni kala te desawo aramadde mangante katiga ere la kasi niveau dola o de be an soro ka jaya an yere bulo an yere kelimba la weli min ka te jabi an yere kelimbe do min ka te jabi fere kati ka dine ben nyagami mo do kala halal ni yo barake ka ba ere bulo ka fo ye hereke e ma hereke ye munke ye toro do de nyini ko la sirem kuma do lali ka do were jabi chugo abela jile megeleya nafla ko ke ka chaya ni yo ke hami gele mimbila dusko shiba mimbila joro ba mimbila ere mo ko tisi ka fo ko sembe mo go werela yo di duini alache ablay kuna ka fo ko Allah taala bi jabi alakara ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam nolu baraw kera ka bodoro ko bela jilenya asabana fen jumay at-tadabbur bi qisasul anbiya alaka cidin wal man nabiyyu mamunun temena ko gelem baddo yuso e yame wajulu kelawda ka can e refene sigile ni ko gelen nanayma ibi miri o dutala ika ko gelen be bitunila parce que adama de yimo ko nyogondo de be kima wajulu kelay wade kama ka wajulu yere lamme kuma dola
hal ni mo ma nafa fe rebe siriya ye nafa minasim asi kuma do lay be to wajul la men toro do be eka wajul kala da be sit do ma eka o toro nyogo na ko mo tigika o tigi ya tafra ke tugumi wajul kala bu nyogo na fo kasro na te nyogo no ere fene bo medro eka de buni ka toro afene be sinka wuliti ko yini ne o bayre ka tando di ere mali kle kono ala ka kuma kan kle kana boka be ka fo ekunoma do ala ka kuma kan e janzo era kana ni bege dongi la mela se be gutere mo ko chaman klola chaman tati wajul la mela e gutere be chaman klola chaman tati qur'an la mela a chaman tay ya baka dongi de la me wal ma baka barunin do la me wal ma leere baka fendo la me mu yere be farire foni me be tasro ala ko kisegele uta ala ko tal abela jeli jin ko bo ere bolo ka fo des solutions yi o problème bi parce que yalla me folo na kara dongli e yalla me folo ma barajiso aflana yi duskun toro fena ale kuma mi fo iske cien parce que ataka qur'an fi ataka disafi ataka ni shifi me mana qur'an la me placer la wal ma ye wajul la me placer la qur'an de be dusuda shitene min bi no fe qur'an ere ko boy hal no soro kuna fe bila wal ma waswasu ere o musa ngulendo bi hal no soro dobila qur'an min ni ko la me o be ba ayere ma kasoro ma furawere shikala kuna fe mana ke musola me waswasu ebe ta soro afrique o be tana ifrakeli yoro mununa o te do wara ke ni qur'an kalanti frakel la be qur'an de kala kunna wala sai ka bana be se ka banju gon bo yane ka ta war chama sara frakel la fe ka ka qur'an kala yani kuna fen ka jugo ita ke qur'an la me kuna fen tara na yere wal ma do bora bagala est ce que mo be ka war dun tuguni ko frakeli o bana de kiri yere furake baga foloyi yana ka se furake lam me adama din yere de ka jugo yere ma kuma do lay ba do ni solution yi ngaw bela ibigi yere kunguro griya ni fewre la meli ebe fendo la me yere ba do mbaka ni muna me chieta ngaw bela ibe dume ala meli la o de kadi boko tuni ne ibaka problem de taka da problem ka me solution taka yini fan fe aba ba yere ka fo mo ko fe ka barakira qur'an la meli ibaka wajulu de lamme walma ibaka dina mo do ka kuma lamme ba do yeni ka kla awati abe duskun lafiya min dema o de ka boka timani baka jin baro lan ma do la ibaka korofol le lam walma baka tayro do lam wami ka ko erete aw nyisrala ma mi yere ka ko te aw nyisrala o ta ka balo halna banana eta frake moti ka problem de be bolo shufra kleka do yere dusu de jalen do war problem na ka timala ereta bono kere bana de nyini ka fara yere ta kay mana ni fray yani ki yere da do jurmun dola ita ke qur'an la me hal ni korofoli dam neri kere fa fu nyana a tiena anga qur'an la me anga wajul la me ka yere bode la katimenika meni korofol kelan nana ko ki ma korofoli gare kan nana siya yere de ata be fa klara ka wuli ne ma fe fode mais no suro lamneli kela kuntala esiga be kroji sura ka korofol la ataso wole kama karamogo do kumbe tabina nyuma mbado folo mogo nyuma do kumbe ala nyesranye jon ni nana fe fulila yani ki sigi kibi dantige arebe mogo nyuma do ta dugo kono ko to fi nana fo fuli be bangwati aba fe kini karsama besrala eni mogo ma besrala be do de tadron ka foti ndro wala sai ka ko do fam ini karsama nyogon be sirala a chena ni karsama nyogon be me iba don koni amba karsaka ko jarani nyaka no ala kam iba do ko mina nyaka no ala kam o tigi ba fo ko ayi ateso mo korofo mo de kama nyaka no ala kam o dunya soro ifene na kunti fo yi ni korofoliti ale rebe ko ema ka fo kate so korofolim no soro ina kunya korofoli e bi sigale fe ntuguni ni e korofoli kela ka kuma jele ya da kate tige na mun gele ya do de balaw ni mogo te mami baka kuma na mun minabu na sigana na ni fato ko ni teko ni sigana kuma la ibada bla yere me e ka garanti dia ni awte wali mogo do sugo de ka kadu wal ma do ka fini ba wolo fen jila o bar mun be no be ka garanti baka jurmu de nyini ka kire ka taka baraji shi ni bo bayira ka fada madin kan ka shi ka kli ya da madin yogon ka problème yiki se wala fono soro de medo bi bolo ka nyeshin ama me karsa ya donta karsa ya bota ni ne be karsa la karsa de ya fota akoroke do ya keta akoromso ya keta
ni siti nyisrala ere yani ka joroni wal problemi ere ta folo ala ko ka ya farima ma do be ya segene ayre ka problem ma segene wal problemu mun ta nyisrala tri kundo mun koro ko do ayre kuna o ere be sunongo tige ka bodo nyala asika sunongo ya mais sunongo tigera ka bo nyala ni fenjumai ayre ka problem kelenta a pay wol mo ka problemi bo ki to ni fenana ma do laitina lafiya kuma bamunun temena anga kirabaw anga aywa nabi nyuma ani ma nyuma munun temera ala ka dina konona e prevu mun soro la jarabiliya ado so mo la jarabili konona bela clara ka sabali ka munun e refene sigilen ka to ka miri ado ase ma do be ni toro ya soro atado ababla minamin kon na yi telephone ta be karsa wele o babla saraba ko netane ta tegele avec la ka do wele no fene abla saraba ko neta furati abe do bul abashi be ke mo wele la ta ka problem solution parce que jigi dalen tala problem mani soro yani kam go were hawja ka farayere ka sabali etem ma fulo yala ka jona ko problem yi mo mi so ma bayiri kan temena uluka problem yere ka girin ka timeta ado yuta solutionity ni ala ko di fuy ma bo ala clara ko fene sarana wala kamsa maro la problem be soro ala amerikaya ere bi ba iba musokoroniya be saya ni balochi e bi to ya ko di wele problème mbete meni musoche won mai ni cheche ke bo fo musokorobai musokoroba bi to afrique to de ka bo solution do amerikaya ka dusu tinya doro o fana mana wala telephone na ni karsa de be nyogona ne rebna ta police la mina keta musokoroba be clef la ka te dumini yere ka parce que akadi bay ikame ki di abe chele sigi mina ko torota ikame ka fo idenge bia ana muso benen do problem shiti mais wati be de baka afrique wele ni ma chegoroba wele be muso goroba wele e baga yam problem munta kata foyi aba africain be na ko amerique de solution afrique be bolo ko amerique de solution na fana ka problem bora ya ka to franga problem ka mbaga to ame bolia problem mban dala yo kelen no kambo na fana ya to ya ka be wele leke ka problem re franga amina boli ka nga dubla insa bo bayre kan ka sabali wajibi de mogo fen nyagalen duila kana soti ka to ka boy ka point faible kalam no kera doron ere de keleno kire ibi ere jashi adama de ngolo ça c'est pas bon parce que nanya me ki ba amerique al ni te barala hal ni te barala ni to afrique ka me ko mogo be amerique ya an ko ni bolo ka fembe nyana 100% anta don ko gele abawla ya koy an ko ni bolo doro ka wari baga shuraw no fe doron be ka ta anta don ko gele ashibe ni ba afrique ta miri abada ka foko gele be wallahi tami mais amunu yere de biya aw de ba do be gele amin chela aw be toro mi ka aw de be se ka fo abe gele amin aw de be se ka bo gele fen be aw kaya aya blaw kuna ka kelinta africain yisrala akilinti ita do kata africain yisrala fona mago sira warma na yiwele ya ko karsa jije kan india ne ko a wati ka gele am fere maya na ye telephone tige e bolo ka baga here de fi maya abaka fen fi ma bela jele toro parce que ate do akuna bada ke ko toro do be aw kaya ko ichi bo no soro nyana maya mi bo chugola e mangante ka fo ibi ka problem boya tuguni ki bo la sim mogom se ki ka problem solution iba faya ba fe iba ka yela mayre bo cinye do nan ya jeti mene al ni ma yela ma yi ko ni da pere ko ni wala parce que ale ta miri abada geleya be kai mu geleya be bonya katima le fene ka afriki na kuma la nyine mu nye doron toro bunyere tugu sabali kana foro chaya ni ya foro chaya te solution soro la wayere le parce que mugo dobi e re bulu ka fsanai o tigi kuma ngante ka fen do doila atigi ya doila aya doila toro fefe mani soro ablay kuna nyogon bayiri ka temera nyogon ke mani mugo yaso kuma te muso ni kera muso ikaba eni sabali di kaka ini munyu ni kaka kana fo ibe fen bela jide solution yere kana fo ere de bi kam mona bebu yere la nay no kera doro mugo bisrinye ikafuru yere fena bichi achamantayu wale kama kira yekele do ke sallallahu alaihi wasallam muso do kuma ala kira no fe kele ni na ali salatu wassalam o kele na muso ka fami kono mugo nani o de toral kele aka fami kono mugo nani de sara kele afa sara afuruche sara abalmake sara denke sara kele na fami mbamburu nani o kasa musoi
n'a kɛra anw ka bi muso caman ye fa de bɛ don i la i hakili bɛ wuli hali n'a fɔra k'e fa sara a bɛ dimi min da i kan e yɛrɛ k'o lajɛ i cɛ fatura tɔɔrɔ min b'a nɔfɛ i jigi dalen bɛ i denkɛ min kɛ ala ta kɔfɛ n'a kɔrɔbayara ale de bɛna ne bolo bɔ baara la o ka sa ka sɔrɔ e yɛrɛ ma bɔ baara la fɔlɔ a bɛ mun da i kan mɛ muso kelen mɔgɔ 4 ka sa ye du kɔnɔ degun b'a la adamaden sabalila cogo cogo i bɛ sabali tɔɔrɔ dɔ de kan ka sabali dimi dɔ kan sahabaw yɛrɛ segintɔ la ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni mun y'a fa ye o bɛ boli o bɛ bara a fa la ni mun y'a cɛ ye o bɛ boli a bɛ t'i nɔrɔ a cɛ la muso min bɛ yen ni mɔgɔ 4 sara ye a bɛlɛnnen de bɛ kogoju fɛ mɔgɔw sirannen don k'a fa ye tɔɔrɔ min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw sirannen don k'a fa ye parce que n'a fara ye est ce que a bɛna se k'a supporter limaniyaw tɛ kelen sahabakɛ dɔ de y'i kanto dɔn ma ko mun ye nin sɔrɔ ne kɔni bɛ taa fa ye dɔ ko e bɛ fariya ko n bɛ fariya ni ko ma bonya kɛlen ma se ka bonya fɔli ma an bɛ taa fa ye an ka fa ye k'a ɲɛ bɔ sira la o de ka fisa an ka dogo a la hali n'an y'a dogo a la a bɛna bɔ a kalama ni jama banna tɛmɛna sisan n'a ma ka mɔgɔw ye a bɛna ɲininkali k'a yɛrɛ ye yan'o cɛ i jɔ n ka taa fa ye o sahabakɛ de ja fariyara o taara muso jɔlen sɔrɔ a k'an balimamuso i bɛ mun na yan a ko bɛɛ bɛ k'a ka mɔgɔ kunbɛn n fana nana n ka mɔgɔ minnu taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n nana o fana kunbɛn a ko i fa a ko n fa ko ne y'i fa ye su la i fa tina dɛ i fa fatura a ko n fa sara k'i fa sara a ko mɛ n balimakɛ fana kun sara dɛ a k'ale balimakɛ minnu sara ne yɛrɛ ɲɛ ye su ye i balimakɛ su dalen kun faralen don su kan ko n balimakɛ fana tora la k'o fana tora la o bɛɛ la muso bɛ ka nin jaabi di cɛ bolo muso bɛna kɛ cogo min na muso ma kɛ ten a ko n furucɛ don a ko hali su la n ye jama min ye ɲɛ la i furucɛ fana kun b'a la a fana tora la i furucɛ fana fatura ko fana sara k'o fana sara a o tuma n denkɛ kɔni nana dɛ a k'ale denkɛ fana tɛna na i t'o fana ye dɛ k'o fana sara mɔgɔ 4 a bɛɛ sara muso ye so kɔnɔ sahabakɛ yɛrɛ ye nin fɔ a yɛrɛ sirannen muso yɛrɛ ka jaabi bɛna kɛ mun ye a ka réaction bɛna kɛ fɛn jumɛn ye a ko o kɔfɛ ko muso barila ka question dɔ ɲininkali k'ale la o kɛra question jumɛn ye muso y'a ɲininka ko ala kira fɛnɛ don i m'a ye a fa sara cɛ sara a balimakɛ sara a denkɛ sara muso ma kasi a ma kule a y'ale ɲininka de ko kira don cɛ ko a kira kɔni nana o sigilen filɛ guwa kɔnɔ ko ni kira nana kaba ko foyi ma ci ne fa ka saya n balimakɛ ta n cɛ ta n den ta o bɛɛ ye fu ye ala kira ka saya kɔrɔ ni kira de kun sara ne kun b'a fɔ n ko ye diɲɛ wuli ye parce que kira ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ mɛ ne ka maa 4 fɛn fɛn salen filɛ a bɛɛ ɲɔgɔn bɛ se ka sɔrɔ muso de don cɛ tɛ mɛ ala filɛ ka nin sabali n'a limaniya d'a ma mɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i dalen b'a la ko silamɛ musoba don mɛ ni ci nana k'a fa sara o don i bɛ tigɛ a la hali misɔrɔ min b'a kun na a b'a foni k'i bɔ k'i bin k'i kolonkolon dugu ma a yɛrɛ bolo ye taciɲɛ kuma tɛ mɔgɔ 2 3 o bɛɛ ka sa ale ye du kelen kɔnɔ aw bɛ tigɛ a la a ka limaniya bonyɛrɛ cogo cogo i t'a miiri ko karisa bɛ sɔn ka nin baara kɛ hali n'i taara k'i b'a la sabali a b'a fɔ a ye sabali dɛ est ce que tɔɔrɔ min ye ne sɔrɔ ni ɲɔgɔn delila ka mɔgɔ sɔrɔ yan o b'a yira a yɛrɛ bɛ ka argument dɔ ta k'a da yɛrɛ ma a bɛ ka dalu dɔ da yɛrɛ ma o b'a yira adamaden n'i ma sabali e yɛrɛ bolo k'a fɔ i bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ cogo min i tɛna lafiya sɔrɔ ten an ka lafiya an ka dusukunsiri dusukun lafiya sɔrɔ a sabanan o de ye nin a 4nan a duwa aw kasrati duwa o de ye ala wele i kana tigɛ ala wele la dɛ i kana jɔ duwawu fana kana tigɛ ala wele la kana tigɛ duwawu la i b'a ala wele o de ka di ala ye adamaden n'i tora k'a deli waati bɛɛ i ka ko bɛ nege bɔ a la o fura tɛ mɔgɔ si bolo adamaden tigɛla bilara cogo cogo waati bɛɛ k'a b'a den mɛ waati bɛɛ mɔgɔ min b'a deli o tigi yeli yɛrɛ man d'a ye jama la a tɛ fɛ k'a ye o b'a yira an yɛrɛ dancogo la waati bɛɛ hɔn a tɛ kun maa si la fɛn min bɛ se k'a kɛ dɔrɔn o ye alaw ta ala ye ala dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ waati bɛɛ hɔn a tɛ foyi bɔ ala ta la caman de bɛ fara a kan waati bɛɛ foyi tɛ bɔ alaw ta ala ta la bon n'i ye ala wele waati bɛɛ o de ka di ala ye mɛ a contraire ye n'i tora ka adamaden deli waati bɛɛ o de ka bɔ a ye e yɛrɛ bɛ nege bɔ a la hali i bɛ tɛmɛ kare min fɛ a tɛ fɛ i n'a ka ɲɔgɔn bɛn o kare kɔnɔ cɛlima i ka ko man d'a ye bon b'a yira ala y'an bila an k'a wele n'ala ko i k'a wele adamaden tɛ jinɛ tɛ mɛlɛkɛ tɛ e ta ka mɔgɔ wele ko mɔgɔ bɛ dimi kɔrɔ i bɛ ka ala de wele ala de fana ko n wele n'a ye n wele n b'aw jaabi i b'i yɛrɛ ba ala wele ma cogo di kana sɔn ala wele
boba ira hal misri re kono salamu alaikum blale ka sinka wuliti ki pan ka sinka wuliti ka bo ira bele bari ayaw jando la de mashi siki ka problème résolu jombi ka problème glaw yala e sona kamiliti duru mindi ala mara kanani salamu blalen ko fa ali subhanallah bi saban sabo tanti alhamdulillah bi saban sabo tanti allahu akbar bi saban sabo tanti e ma se kan militi fla drum pe di alam e ma go be ala la kala ke ka fembe nyana bo koni ye nyo susu ala yi abe nyenye de boyi aba ira ali misiri kono wal may sella baraka yorola isella yoro wati fitini min koni be di ka ala wele kana jola kuma ta ala kira da yini fa sallallahu alaihi wasallam misiri bana ya zikru ke subhanallah bisban sabab alhamdulillah bisban sabab allahu akbar bisbani sabab ibe soroka kemena ke la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ibe kemena ko ya bana ni claro la ire ni wullati be tawara wala la falillahi alhamd no te zikru to chamambi ayatu kursi be kala seli ko fe kra ko ni ma fe dumena ka sallallahu alaihi wasallam foi teni arjina ce ni sayati foi ta ce ni sayati bo bayre presira chuguchu i korotoro chuguchu ni seli ko ni bana isigi doni i ka Allah ta'ala ka bunya masigama parce que ala yimun kan yan se ka ala sara ala yi ka da made folo e mo nyina ala fe ala de yak ala clara ke proba ya ki plani shila ma juli sara e re ka demsenia fa ki to demsenia na iflan juli sara ere baga koroba wati mi yesa ya hake mi me dogoni chamambala iden flan chamambala ala yo betui ka klake koroba ya kan shidema sambi sababina ni biduru bi wolom blaere ese ka ala sara ni mbara ese ka ala sara me ti se ka sara o yeciyei ikala wali nyumando ala wali nyumando bilibili ba fene sikuru nundi subhanallah fo alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah anika silala kiraka sallallahu alaihi wasallam nunundi ka Allah ta'ala wali nyumando wa ma fen ka bare ni femi duskuna kamin bay wati be problem be ke kuma ke hakle wali wati be ere tablo be tami be bomi e ka zikru ke bay no ya ala ko foy parce que ni yaw ni zikru la kuma chama ala kama zikru tele anya me kara mo do de da ni bayri ka ke garjige be funi e ga papier be nyana bo ibe doy rete magali koloshi la funi ya me kuni ni zikru ke ko yi garjige funi abeta koloshi sa be zikru de dam hal na be balana ibe koloshi ya bolo banglen me no wati ni temena be na koloshi ara be demu ni ga nega koloshi be mini o si e madigala ro shefe na madiga ba shingila e re madigala o de kama itaro ye koloshi re bla yoro me kana zikru ko ke kiyame mo do da ko ni mana ke dura be ni ndima zikru ka ala kama ni zikru ka ala kama ere mo ko be muna iklale zikru la ikala deli o ala deli ko o de be taki bolo ye feminyini ala fe ala be sinka dim ni ne kada na madimbe yi munyini ala fe dura ala ka sinka ket wala banka do mu jabi nan ka ala bato fene niveau de mo min kan ma flasiri ka chani taya ka qur'ani kalan ka chani taya ka zikru ka chani taya a jugo kan fene ka timeika o tigi de ka do jabi ka de ka timeika no te shiya ko tew karsa ka do be jabi ni taya be do wara tew aya yere gre ala la ka timeika ha ala ko mun kan ka yoro ma jiya ka bal ala ko mun ka ka be ki seko kal ala fene ya kan na ya la wole dura la baje ko yini da mad dina muriyate meleke ya te fuiti ala ibla mun na duro ke akoy kana mun ke duro yoro ma jiya ka bala ibala ta'ala soro imma go bimuna Allah ta'ala badim otumana ni fene kelibe ala madin bisun lafiya abi hakli sigi dima bato ke cugo nyuma abo fene no wayi bolo aduruna e fen jumay at-tarbiyatul hasana wodi la mo ke cugo nyuma ka dina mo la mo cugo nyuma na ka dingla kabla islamiyya siraka parce que ni dingla kabla hakil nasraka tagi sago ina probara mais ni ye den gilan ka bila silamɛya sira a ka ca Ala ta'ala fɛ a bɛ k'i sago ye Ala yɛrɛ b'i dɛmɛ den nin bɛ ɲɛ cogo min kuma donsow ko k'i b'i den na kasi a fitininama ni a kɔrɔbayara a b'i la yɛlɛ mais n'i ye den na yɛlɛ a la fitininama n'a kɔrɔbayara k'a b'i la kasi dɛ o de bɛ k'an sɔrɔ bi an t'a fɔ den ma an t'a fɔ den ma han kuma t'a yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ ne don ni sisan cɛ duwawu min ɲinina ne fɛ duwawu min cayara ka tɛmɛ a bɛɛ kan wallahi o ye denw ka duwawu de karamɔgɔ duwawu kan y'an denw ka ko la dɛ
an denmuso duwawu kan y'an denw ka ko la dɛ an dencɛw n'i ye kunun lajɛ an masaw tun tɛ jɔrɔ den ka ko la nka bi an bɛ ka jɔrɔ a la ne m'a fɔ n ko jamana nɔ tɛ aw denw ka tiɲɛni na mɛ ni aw yɛrɛ fana y'aw yɛrɛ jateminɛ est-ce que lamɔ min kan ka kɛ den na a bɛ ka se den ma 100% n'an yɛrɛ fana y'a jateminɛ parce que n'an bɛɛ y'an yɛrɛ to jamana ka système bolo den tɛ kɔrɔfɔ a tɛ gosi an ye africain de an ye silamɛ ye ne m'a fɔ i ka bere cɛ i den kama n m'a fɔ i ka busan ta a kama n m'a fɔ i ka tasuma fana da tigɛ la i n'a fɔ afrique an b'a kɛ cogo min mais kana sɔn i den ka mabɔ i yɛrɛ la sentiment dɔ ka sɔrɔ i n'i den cɛ an n'an denw ka jan ɲɔgɔn na de ninnu y'an denw diɲɛbɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ninnu bɛ wagati min kɛ n'an denw ye an yɛrɛ t'a l'o tilancɛ kɛ n'an den ye n'an den ma kɛ olu sago ye a bɛ kɛ jɔn sago ye hali n'an den taara kalanyɔrɔ la a tɛ kuma wɛrɛ si fɔ ne anglais tɛ o ye wajibi ye an bɛ anglais fɔ jamana de kan mais n'a nana so kɔnɔ i fana k'i ka kan fɔ a ye mais a maloya yɛrɛ bɛ dɔ la hali a yɛrɛ ka bamanankan a ka marakakan a filakan k'o fɔ a den ye o maloya bɛ dɔ la ka n'i yɛrɛ segin anglais fɔ la hali n'e ma anglais fɔ den ye ni den bɔra kɛnɛ ma a bɛ anglais mɛn o n'a bɛ kilasi kɔnɔ kan wɛrɛ tɛ fɔ a ye ni anglais tɛ mais so kɔnɔ i ka bamanankan mɔlen fɔ a ye e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ jagoya anglais fɔ min na e ka anglais yɛrɛ man ɲi yɛrɛ den yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ e ka anglais ma e ka anglais yɛrɛ man ɲi e den yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka anglais min fɔ anglais normal yɛrɛ tɛ mais a bɛ ka yɛlɛ i ma o tuma na den to yen anglais la i yɛrɛ ka kan o fɔ a ye i ka bamanankan mɔlen fɔ a ye maloya t'o la o i den bɛ kɔrɔbaya n'i ka kan ye hali n'a taara afiriki n'an kumana fɛ a b'an jaabi très facilement a b'an jaabi mais a denmisɛnnin dɔ bɛ bɔ yan san 20 ni kɔ a bɛ taa afiriki i bɛ kuma lafiya a kɛlen bɛ komi naloma a kɛlen bɛ komi lagalaka a tɛ se ka communiquer communication tigɛra ka bɔ e den ni hali i mansaw ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ den ka kan caman mɛn alhamdulillah hɛrɛ e yɛrɛ nana i y'a anglais mɛn i y'a mɛn mais i bɔra bamanankan de la i bɔra marakakan de la i bɔra filakan de la mali la ka se i mansaw y'o kan de don i da n'i fana nana yira i den na k'a fɔ i ye africain kan dɔ b'i bolo mun tɛ anglais den kala la so kɔnɔ n'a kɔrɔbayara a bɛ ka kɔrɔbaya n'i ka kan ye wallahi den kuma tɛ suru fierté de bɛ k'a la a ye anglais mɛn kana jɔrɔ fiyewu ka den wolo ya ko tɛ anglais mɛn o tɛ se ka kɛ o a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ anglais mɛn jɔrɔ na t'o la mais e ka kan min n'i bɛ ka maloya k'o f'a ye kabini ye e ye éducation fan dɔ tiɲɛ n'i den cɛ fɔlɔ parce que adamaden yɛrɛ ni den yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ e bɛ ka complexer ka ban e tɛ se ka foyi fɔ den ye ko den bɛ da o la tugun e tɛ se ka foyi f'a ye i ka kan f'a ye fɔlɔ n'i ka kan f'a ye i ye den parti dɔ sɔrɔ i bɛ se ka communiquer ni den ye ka sɔrɔ hali ni ninnu ka kan yɛrɛ fana tɛ o kɔfɛ culture min bɛ yen n'i bɔra n'a ye Afrique a ɲuman kabini den fitininama a f'a ye den ka kɔrɔbaya n'a ye au bas âge i b'a don den na wuli n'a ye n'i tilara dumuni na nin fɔ dumuni kɛtɔla nin fɔ ni dugu jɛra i yɛrɛ fo cogo a fɔ den a ba fo cogo o yira la walima ba ka fa fo cogo yira la hali ni den bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ a kan ka ayiwa duwawu minnu kala o bɛ fɔ a ye a ka kɔrɔbaya n'a ye e yɛrɛ b'i den kala hali ni duwawu ninnu na ka sɔrɔ a ma école kuranɛge yɛrɛ kɛ a ma madrasani foyi kɛ e yɛrɛ ye den kala nin bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ den bɛ kɔrɔbaya waati min a bɛ ka kɔrɔbaya n'e ka hakilina ninnu mana hakilina fa ye cogo o cogo e de bɛ so kɔnɔ ala y'a tulo di e de ma a dusukun fana bɛ e de tigɛ kɔnɔ yan'a ka kɔrɔbaya den bɛ kɔrɔbaya n'o de ye n'o tɛ ni den ye âge dɔ sɔrɔ k'a fɔ k'e b'o jogo dilan o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ se ka kɛ o i bɛ den jogo dilan a bɛ jogo maana ala y'a hakili d'i ma waati min na o de kama kuma donso dɔ bɛ arabuw fɛ yen u b'a fɔ ko étape 3 de bɛ mansa bolo i den kama étape 3 ni den y'o étape 3nan dépassé ka ban fo n'ala faral'i kan i mana kɛ maa sugu sugu i tɛ se den na tuguni den san 7 fɔlɔ o ye kulonkɛ waati de ye ni den cɛ u b'a ko la'ibuhu sab'an ka daminɛ san fɔlɔ fa san 7 o ye kulonkɛ de o waati kɔnɔna la hakiliw ma kɔrɔbaya kosɛbɛ olu yɛrɛ y'o fɔ waati min na o ye san 100 yiri ka koyi anw ka bi waati yɛrɛ kabini den san 5 alhamdulillah ka daminɛ san fɔlɔ la yanni san 5 cɛ u bɛ se ka kɛ kulonkɛ san 5 ka taa bila fo san ayiwa san 12 ou san 14 na o waati i b'i den jogo don o kɔnɔna na mais olu ye mun sɛbɛ san 7 fɔlɔ o ye kulonkɛ de den mago tɛ conseil la o waati a mago tɛ gosili la a mago tɛ kɔrɔfɔli la hakili ma kɔrɔbaya fɔlɔ n'a ye san 7 sɔrɔ yanni san 14 cɛ ala y'o di den mansa bɛɛ ma i k'i jogo don i den na o kuma a bɛ siran i ɲɛ o waati i mana mun f'a ye o kuma a b'o fana kɛ a tɛ maa wɛrɛ si ta ta n'e ta ten san 7 sabanan k'a daminɛ 14 na ka taa bila 21 na den yɛrɛ ka ɲɛnamaya ka
aka réussite ñanamaya kono ibo sira de do akoro no ya ka baray nabe kala na se ka réussite kala na chogomi nabe métier la se ka réussite la chogomi o wati saba de be de masa be bolo mais à partir de 21 na kata nyefe fona la farale kanda note ka fo kuma kibi din jogodo fona la yi din kuluye note ala yere bolo aka don saka bonita yo kuma ayere bolo be mundo eto don ere be kuma abiki nyugo to la minute parce que ala yere bolo ala be moni min kono eto kono de kama ibaka ni fa wasura hakli clari la pew ise ka fo ika aramadin ka halala jiya kono wallahi wolo den ayni jatimina de ambe wara nyini bamina ambe gire ka jon fenfena ni shitantai femi yi tay ki togote ko ala yidende parce que ali musoyini madam karsa furu de be ni furu sara dongo do madam were be fama muti o bayira chewere togo be da ka muti ni furu masa ni fatoli kera nala ni chewere ka glanda dongo do abe nyina yeko allah muso che folo fatoli ka den yere to muso buru muso ka filiasigi bane haklina folo min bina kunna mbe chewere soro chogoti o chewere yere fene manana ni make hakli mai hali chekoro de min babulu ni chekura ko demsanu manka magantoro ba yere be fara chekura ka den ge ka bo fa yere ka dukono me fa shu dala me kaburu kono setay a den fitinu be sokono chekura bina nyeta na be ke wolu fene anyeta na be kay o ba yere jey halala dafalin kuntini ika du yere fene halala dafalin te ika barati halala dafali ika warti halala dafali bise kani be perdi me idindi halala ijili Allah ta'ala ya dimo jamundi bala ma wara shi jamun se kadal na ciena an ba fiye ko karsa an yi denye kunu ani glode kuma nyogona de halati sa sin ko an ba fo yede de na nyana fane karsa an dinga bilama alhamdulillah an ba latan kunu ne rede na sella nyogon fe misiri ko na nyana idin wal ma andin na ciena yikilinta ambo de ke bo bayre yi halala di do kana so aka perdi idimini den ko chugo aglan ni ma gla be ke ma wara saboy edun to ko se ka boal mara juguman ko ni an ka me ko karsa de me bloko ni mi o to ko jugu imasa hali shu mu mangante ka fi shu no ba ka fi nyana mam iden gara blomine iden gara drogu tale wallahi intara wajul ke yoro do la ni yor kashikudi do ya fo yo be dem la kata afrique o dengele meta afrique kata kurane de durushi sanani sanduru kurane durushi len ko fe o dembina o be wati demado de kam misiri ko fe o be kla ko dengele de sigarti mini doroko mina sira kan suguni kurane ba kunna doroko ba nyela nimse ka famu sugot demsenen ka kurane durushi o ka kla ka perdi awla fo ka kla ka fara doroko talawka toro de dus ko sidi akana den no rila shekuju adama den da isi ibi seko ke ide isi be ko fe ni tieni kera mate jigela sedi na no hayre de be maka sabu adin do tiena mo de kafsa katimani bek mate an yere baka ke burami mesa de yere de donen do masa o fagali yere yana ngana anyi kuma do meri so sanfe ko do ya bafa ya hakilla tiena do de do ya ba faga bon nous kuma kunti mais on vit Afrique mais si ça fait comme bo avec so bi de remana ke kamalo ngoro ere be sranya sa na ye fen fo be grim ko ke be sran munye karsa soro fana ni gona kana nanso e be sra alors que ni yalla mo la mo chugu mana e ba ka sran femi nyew ti soro ala ere de be de ni couvrir e de ni ere be protéger ni Allah taala ere ka protection bo bayra ka fo dem seni bi cin du me yana ka cin esige masafne effort do ke wala saka na cin abu effort de ke o effort ko fe ni munta cina kuma be suraida mo go yere be cin di ma meni me effort ke fo ka be kay do ka nyay do kenyi ay le manga wara la ka kunya fam fana suray bolo de no make ambaye ka fo ko barate ke barada fale o tumana e hakli be sigi ni femi jona o yide ni de nyana wallahi masa hakili siglen mais ni de manya hal ni kra almami wallahi hakili tisi aw doronte koy aw doronte de ni phénomène be afrique rabbi katima la o ka jamana ni kaya dem senu ka chini dem senu ye globalo ku ye troku bolo ku ye marfo di bu bolo bisew di bu bolo donge yoro la
demsen fitinu baka nyogo nyini santan damado musoko kele a dokara nyana bu magoy musoko kele santan shekin santan kono demsen fitini fla ka biseke ka nyogo tike afla be toral santan shekin ani santan kono ha bo bayra denko yere baka ke bi fitna de folo nan ko yame karsa denka chani sodia bebe nyabo af ngabbi mo ko yere taga nyabo dencha man tike ref asi ni miri ni kololo yere la ete nyabo af alors que jien amba don chugo mena akuma dege femina o baka ke jien kono mais fushi ma jien ni nyagami tani an yere te sala kra Allah ta'ala kile ka fukura kono ya da madde onde interpeller zuhara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un ko ko jugu chaira dugu bawkon mais jom nyake adama diw andron dunti ya jino biya meleke biya daba biya mais ala yande tanzo ma qur'ane kono ko adama diw ne ka chini cha ko jugu mun baka an fene soro kali ala baka dabwa kamade o ko jugu bereka an gushi wala sanka tubi ka sigan ko ala kola kuno kera ala be hakli sigidam amba ina ala fa ala ka hakli sigidam ala ka de makani ande no ala ku do andi ngono siraf ala ko kan sago ye sharia ka siraf shetene amba ina ala fa ala kan de umbo shetene bo ube droku ni glow ni marfa komina ala ka hakli nyman do ma o ka sigiso o ka ke fa bunya denye ka ke babunya denye ambe arjina soroli mi ka amba yini masabala fa ala kanan de uni sojani arjine wati mi kundira kanka muhadara ko kono o kono wati ko ni da fara inshallah taala ambe ta wati flana na no ye question réponse amba yini masabala fa ala ka anne sabati ya jabi watula mun fana bina jabi ka fam yadda ma amba yini ala fa ala ko no ya wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله